Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya akan sambung kembali mengenai ulasan buku ni, Awaken Giant Within by Anthony Robbins. Buku yang saya dapat daripada supervisor saya lebih daripada 18 tahun yang lepas. Sebenarnya saya segan nak share motivation ni sebab motivation is not my thing. Saya actually background in technical and engineering, so I rather and fluent to talk about engineering. Tapi saya rasa ada sedikit sebanyak pengalaman saya yang lama ni yang mungkin boleh saya kongsikan bersama kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab sebenarnya saya tak rasa diri saya ni a success person pun kan. Tapi saya buat macam-macam pun during my life. Tapi saya rasa mungkin saya ditakdirkan jadi a good motivator dan jadi seorang lecturer yang can sampaikan apa yang ilmu sebagai seorang lecturer kepada student. Sebab kadang kita perasan kan ramai student lebih sukses daripada cikgu pun sendiri. Dan mungkin sukses di situ adalah, definition sukses di situ adalah sukses bukan wang ringgit. Sukses kepada guru tersebut adalah sukses dalam memberi dan motivate student-student mereka supaya student mereka boleh berjaya daripada guru tersebut. Itu adalah salah satu definisi sukses walaupun dia tidak berbentuk wang ringgit. Jadi mungkin dengan pengalaman saya yang tak seberapa ni, mungkin saya boleh berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan mengenai apa yang terkandung dalam buku ni. Sebab the best part about buku ni sebenarnya, kalau you ada experience, good and bad experience during your punya life, bila you baca buku ni, you boleh relate dengan diri you. So that's why kadang-kadang buku ni apabila dibaca oleh mereka yang muda, yang tak ada pengalaman, dia punya impact tak seperti mereka yang ada pengalaman dan apabila baca buku ni. Sebab dia boleh relate dengan apa yang mereka telah lalui, seperti saya sebenarnya misalnya. Jadi sebelum tu, let me skew back when we talk about the lecturer sharing dia punya pengalaman, orang yang ada pengalaman share dia punya knowledge dan sebagainya. Saya nak share sedikit pasal World War II, peperangan World War II. Jadi kalau kita tengok apa berlaku pada World War II, kita tahu at the end of the World War II, Amerika menanglah lawan Jepun. Walaupun just for your info, ini saya punya expert lah dalam the technical method. Sebenarnya sebelum Perang Dunia Kedua, Amerika tidaklah superpower. Sebenarnya Amerika adalah superpower nombor ke-17 di dalam dunia. So nombor satu adalah Jerman, kemudian ada UK dan Jepun actually among the 10. Tapi Amerika adalah superpower yang nombor 17. Mereka tak ada power, dia orang tak ada teknologi dan sebagainya. Banyak teknologi yang mereka dapat waktu Perang Dunia Kedua adalah sign agreement ataupun agreement daripada UK, yang mana UK akan memberikan dia punya research dan development to be done in US. Jadi of course siapa yang benefited towards the end of World War II adalah Amerika lah, sebab mereka dapat the technology transfer daripada UK, mereka dapat ambil teknologi Jerman yang telah kalah dan mereka develop teknologi mereka daripada situ. Jadi apa yang saya nak cerita adalah salah satu sebab kenapa walaupun Jepun adalah top 10 superpower kalah dengan Amerika yang nombor 17. Salah satu adalah apabila Amerika hantar pilot-pilot mereka berperang. Sebenarnya pada awal peperangan, kapal terbang Amerika adalah inferior daripada Jepun. Mitsubishi Zero, M1 Zero tu adalah much better daripada kapal terbang Amerika, seperti F4 apa nama dia, kalau tak silap saya, F4F kapal terbang. Sebenarnya Mitsubishi Zero is much better. In fact, pilot-pilot Jepun adalah much better daripada Amerika. Tapi yang membezakan antara mereka along the way of peperangan tu adalah apabila Amerika dapat menghasilkan pilot-pilot yang berpengalaman dalam peperangan tu, ataupun sedikit ataupun sudah cukup pengalaman mereka, Amerika tidak membenarkan mereka terus berjuang, malah panggil mereka balik di Akademi Flying dan mengajar pilot-pilot baru tentang apa yang pengalaman mereka ada kepada pilot-pilot baru. Walaupun sedikit,
walaupun tak banyak, tapi it is better than daripada you hantar pilot-pilot yang zero, yang tak ada knowledge sangat pergi pun. Berbeza dengan Jepun, mereka push dia punya experienced pilot all the way sehinggakan sampai satu peringkat yang mana mereka terpaksa ataupun dipaksa membunuh diri secara kamikaze. Jadi of course pilot-pilot berpengalaman ni mempunyai high spirit kepada negara mereka dan mereka sanggup berjuang dan sanggup mati dan mereka menjadi kamikaze. So the sad story of that adalah you wasted dia punya experience dan good experience of pilot-pilot ni. Dia tak sempat untuk educate pilot-pilot yang baru. Jadi kat situ apa yang saya nak cakap asalnya adalah tak semua orang is born to be a success people. Mungkin dia born to be educator and motivator, dan motivate people yang mungkin bila dia motivate people, anak murid can be more successful daripada guru mereka. And mungkin pada guru, that is the true success. Jadi apa yang saya nak share selanjutnya daripada episod yang lepas, making decision. Making a true decision means committing achieving a result and then cutting yourself off from any other possibility. Maknanya once you make a decision, you have to committed all the way. And cutting yourself from any other possibility. Maknanya jauhkan daripada distraction, daripada benda-benda yang boleh out of fokuskan you punya objektif dan sebagainya. Okey, dan ada lagi satu yang Anthony Robbins stated kat sini. The way to make a better decision is to make more of them. Maknanya untuk menjadi seorang yang a very good decision maker, you can keep on make a decision. So adakah seorang yang berpengalaman make many decision dia akan of course success? Tak semestinya. Maybe along the way ataupun during many the ways, satu of the decision dia akan fail. Well, that's fine. Kita human being, kita manusia biasa. Kita bukan perfect. Walaupun you banyak pengalaman, walaupun selama ni you make a good decision, tapi along the way you can make one bad decision. Well, that's fine. Sebab kita kena ingat so ada dalam satu movie dia ada ada statement yang boleh saya reclose dia punya statement kat sini. There's no such thing as bad decision sebenarnya. There's no such thing. Because at the time you make a decision, you harap decision tu adalah a good decision. So meaning that, actually there is no such thing bad decision. Sebab any decision mestilah a good decision, betul tak? So there is no such thing as bad decision. But there is one thing worse of that so-called bad decision tadi. To not make any. There is no such thing as bad decision, but it is worse than not to make any. So, make a decision, of course we expect a good decision, focus on that, commit on that, and insyaAllah make sure at the end of the day it will be success. Jadi satu yang tak ada dalam buku ni, of course dia tidak bertawakal lah sebab dia bukan Muslim. Jadi kita sebagai Islam, we have to do all our best, and then at the end kita kena tawakal dan berserah sebab kita dah buat semua yang terbaik kita pernah buat. So at least bila kita dah buat semua tu still fail, contohnya, you tak feel regret because you akan kata to yourself, I've done this, I've done A, I've done B, I've done C, I've done C, I've done, but everything still end up I fail. So kat situ kita kena berserah tadi kepada Allah sebab mungkin Allah belum izinkan. So that's the thing I would like to share. Sebab again when we say about dalam many make a decision still ada fail, which is I kata tadi fine. Sebab dia ada kata juga kat sini, remember the repetition is the mother of skill. So as selagi banyak you make a decision, it's going to be good, it's going to fail, but it's fine. Kita human being, if you fail you learn from that. Sebab kita kena remember sebagai human, we can learn more when we fail than when we success. Why? Because when we fail, we tend to ask ourselves, what's went wrong? Tapi kita never ask bila dia success, what's went right?
So we can learn more from what's went wrong rather than kita never bother pun to ask what went right. Okay. Dan lagi satu, apabila sesuatu tu sukses, kita feel proud. Bila kita fail, people akan condemn. Orang dia cakap, itulah aku dah cakap kau buat benda ni buat apa, then kau fail. That's normal. That's normal. Sebab the difference between success and failure simple aja. The difference between success and failure adalah genius and stupid. Okay, bila sukses orang kata, oh, what a genius. Katalah dulu waktu you nak buat kan, orang kata, oh, this is crazy, I tak boleh buat ni kan. But then it's turn up to be success. Bila sukses, orang yang condemn you dulu tu akan datang tu, oi, sorry lah bro, dulu aku cakap tak work out kan, tapi kau genius lah bro, kau memang genius lah. Normal. Alright, so saya rasa itu sedikit yang mungkin saya boleh share lagi ni. So again, as shared before this, we have to make decision. Those who do not make any decision in life, actually without realizing, he or she already made a decision. Dia punya decision is not to make a decision. Dalam bahasa Melayu, dalam hidup kita kena always make a decision. Mereka yang tidak make a decision in life, sebenarnya tanpa mereka sedari, mereka telah pun membuat keputusan, which is not to make a decision. So macam saya cakap tadi kan, there is no such thing as bad decision, but it is worse than not to make any. Dia tak ada such thing as a bad decision. Of course, every time decision kita buat, kita expect dan harap dia adalah good decision. Tapi kalau kita tak buat decision, itu adalah lebih buruk lagi. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Saya cakap berkenaan dengan making decision. InsyaAllah saya akan share lagi dalam masa-masa yang akan datang. Oleh itu saya harap for those yang like apa yang saya share, can subscribe, like and comment. Tak semestinya apa yang saya cakap ni betul. This is based on my experience, based on my long journey experience, up and down, and then with tak banyak tapi ada few books yang saya minat baca dan I would like to share. So saya rasa cukup sampai di sini dulu. So saya harap saya akan jumpa anda lagi dalam masa-masa akan datang. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.